Hello may adlaw na pud naton tanan for today's video na ata karon diri sa letter S diri sa Ayungon, Negros Oriental. So makit-an po nato diri sa palibot no. Nganong gitawag sa letter S because of ang karsada diri is curve siya. Munang diring dapita creepy kay siyang pagkakarsada. Munang amping gid permi ang mga driver diri kay kabalota kuan pagid ang karsada diri medyo danlo gid siya during kung magulan no. So ato ipakita diri sa palibot kung dita ka kontrol sa atong pagpadagan ini posibilidad nga diri kita mahagbong. So ako diri sa video nga diri dapita medyo lalom-lalom di siya, dalom siya. Diri dapita daghan na kay aksidente diri tungod kay muwad-ag preno ang ilang sakyanan, may posibilidad nga ikamatyan yon. Nang diri dapita oh. Dagat dito. Oh, ano siya dagat dia guys. Dataron diri sa letter is Ayungon, Negros Oriental. Sakop ni siya sa Tibyawan. Tibyawan, Negros Oriental. Oh, diri napita. So, diha ra taman guys kay medyo mauli papunta. Munang ining dapita kinahanglan sa mga driver diri mag-amping, pahinay ra gyud kay para ra pod kasi sa iyong safety nga pag-travel in dapita. So, marto guys, thanks for watching. God bless.